وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق اسانے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو بچپن وچ ہی رشد عطا کر دیتا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اسی انہاں نو بہترین جانن والے ہاں۔ واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد، حضرات محترم، میں اج تواڈے سامنے اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت پاک نو شروع کرن دا ارادہ رکھنا، چونکہ قربانی دا موقع قریب ہے۔ قربانی ایسے نبی ابراہیم دی سنت ہے۔ ویسے تو قربانیاں شروع تو ہوندیاں آئیاں نے تے قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں، لیکن پہلے قربانی دے انداز مختلف سن۔ بکرے چھترے جانور دی قربانی دی ابتدا ہوئی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابتدا ہوئی۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام دے کولو پوچھیا گیا، اے اللہ دے نبی، اے قربانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، اے تواڈے باپ ابراہیم دی سنت نے۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف جانور دی قربانی نہیں دیتی، بلکہ انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، ساری زندگی ہی قربانیاں دی داستان نظر آتی ہے۔ بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، قدم قدم تے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ واسطے قربانیاں پیش کیتیاں۔ جانور دی قربانی دینا بڑا آسان ہے۔ بندہ قرض چک کے بھی قربانی دے لیندا ہے، سال پورا بندہ کمیٹی پا کے بھی قربانی دے لیندا ہے، پیسے جوڑ کے بھی قربانی دے دیندا ہے، لیکن اصل قربانی اس تو علاوہ ہور بھی ہے۔ جان دی قربانی، مال دی قربانی، وطن دی قربانی، اولاد دی قربانی، رشتہ داراں دی قربانی، ہر قسم دی قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام دیتی۔
بچپن تو لے کے مشکل وقت کا سامنا کرنا پیا. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے بچپن وچ ہی بڑے ہی سمجھداری اور عقل مندی نال ہمکنار کیتا. اسے بات نو ہی اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اساں نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو بچپن وچ ہی ہدایت عطا کر دیتی سی. بچپن وچ ہی رشد عطا کر دیتا. بچپن وچ ہی اللہ فرماندے نے اساں ابراہیم علیہ السلام نو عقل مندی، دنائی، فہم و فراست عطا کر دیتی سی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماندے نے اسی اپنے خلیل نو بہتر جانن والے ہاں، اسی او دا زیادہ علم رکھن والے ہاں. کون؟ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جنہاں دا اللہ نے قرآن وچ 71 جگہ تے نام بیان کیتا ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا ذکر قرآن وچ بے شمار مقامات تے آیا ہے. اللہ نے قرآن وچ ایک سورت ہی ایسی نازل کر دیتی جدا نام ہی سورت ابراہیم ہی رکھ دیتا ہے. ابراہیم خلیل الرحمان. خلیل الرحمان دا معنی ہے رب دا دوست. ابراہیم دا معنی ہے رحمت دا باپ. جناب ابراہیم علیہ السلام جس دور وچ پیدا ہوئے نا، اور دور بھی بڑا مشکل سی، پرکٹھن دور سی. بڑا جابر تے ظالم قسم دا حکمران سی. اس وقت دا حکمران جی دا نام سی نمرود. نمرود ایسا حکمران ہے کہ جی پوری دنیا تے حکومت سی. دنیا تے 4 ایسے بندے گزرے نے جنہ پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، سکندر ذوالقرنین، بخت نصر بادشاہ تے چوتھا نمرود بادشاہ. یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہ پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے. ایک مسلمان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. باقی جڑے نے نمرود تے جناب بخت نصر جیسے ظالم تے جابر حکمران گزرے، تے پھر ظالم حکمران ہوئے تے پوری دنیا دا حکمران ہوئے. توبہ اللہ میری توبہ. ان حالات دی اندر ابراہیم علیہ السلام نو رب نے پیدا کیتا. اجے پیدا نہیں سن ہوئے تے نمرود نو ایک خواب آئی سی. نمرود ایک دن ستا تے خواب کی ویندا ہے آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہویا تے ستارہ بڑھدا بڑھدا سورج دی شکل اختیار کر گیا تے سورج دیاں روشنیاں پوری دنیا تے پھیل گئیاں نے. نمرود نے جس وقت خواب ویکھیا تے بڑا پریشان ہو گیا. صبح ہوئی، اپنے نجومی وقت دے کاہناں نو کٹھیاں کیتا تے کہن لگا میری خواب دی تعبیر بیان کرو. اے بادشاہ سلامت، تیری خواب کی ہے؟ بادشاہ نمرود نے خواب بیان کی تھی. میں خواب وچ ویکھیا ستارہ طلوع ہویا، بڑھدا بڑھدا سورج ہی بن گیا تے او دیاں روشنیاں پوری دنیا تے پھیل گئیاں نے. اے دی مینوں تعبیر دسو. نجومی کہن لگے بادشاہ سلامت، تیری خواب دی تعبیر اے وے تیری حکومت وچ ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا، تیری سلطنت وچ ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا جیڑا چن والو جیڑا ستارے نالو چمکے گا تے چن بن جائے گا، چن کولو بھی دمکے گا تے سورج بن جائے گا. او دیاں روشنیاں تماں پوری دنیا تے ہی پھیل جان گیاں.
تبیر کرنے والے تبیر کی تھی کہ بچہ پیدا ہوئے گا اودیاں دھماں پوری دنیا تے پھیل جان گی. صرف ایتھے بس نہیں بلکہ وقت آئے گا کہ اوہی بچہ تیری حکومت وچ پیدا ہون والا تیری حکومت تے زوال دا سبب بن جائے گا. کہنے لگا اچھا نمرود آکڑ والا حکمران سی, جابر ظالم کافر حکمران سی. کہنے لگا اے کیویں ہو سکتا ہے میری حکومت ہوئے پوری دنیا تے بچہ پیدا ہو جائے, اے نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کہ میں تے وہ بچہ پیدا ہون ہی نہیں دینا جنہیں جڑا پیدا ہو کے میرے نال ٹکر لینی ہے. کہنے لگا بادشاہ کہ انج کرو اج دے بعد جیڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں پیدا ہوندیاں ہی قتل کر دیتا جائے. جس گھر وچ بچہ پیدا ہوئے انہوں اسے ویلے ہی ختم کر دیتا جائے. برتھ کنٹرول دا سب تو پہلے آرڈر دیتا ہے تے نمرود نے دیتا ہے. بچے قتل کران دا سب تو پہلے حکم دیتا ہے تے نمرود نے دیتا ہے. آندا جس گھر وچ بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے, نام و نشان مٹا دیتا جائے. حتیٰ کہ نے سخت کارن جڑا قانون آرڈیننس جاری کر دیتا ہے, دفعہ 44 لا دیتی ہے, کرفیو نافذ کر دیتا ہے, کسے نوں گھروں باہر نہیں نکلن دیندا, فوجیاں دا پیرا لگا دیتا ہے. جس گھر وچ بچہ پیدا ہوندا اسی ویلے پتہ لگ جاندا اے دے فوجی جا کے تے بچے نوں اسی ویلے ذبح کر دیندے, قتل کر دیندے. مفسرین لکھدے نے نمرود نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو بچن واسطے 80,000 بچے قتل کروا دیتے. توبہ اللہ میری توبہ, صرف کرسی بچان واسطے کہ میری کرسی بچ جائے. تے اللہ فرماندے نے کرسیاں میں عطا کرنا وا, عزت ذلت دا میں مالک ہاں. بادشاہاں نو تختوں سٹے, کوئی بھی ہمیشہ تخت تے قائم نہیں رہ سکتا. اے دن پھر کے آمدے نے. جیڑا جابر تے ظالم ہوئے او دا رب نام و نشان مٹا دیندے نے. او مشرف کہندا سی نا, مشرف جیڑا انج کر کے مکہ بنا کے گل کردا سی, آندا سی میں وردی والا, مینوں کون ہلا سکتا ہے تے مینوں کون ہاتھ پا سکتا ہے. اج ویکھ لو مسجداں مدرسیاں تے انہیں ظلم کیتا جی دی وجہ تو اج بستر علالت تے پیا, نہ بول سکتا ہے تے نہ ٹر پھر سکتا ہے, نہ جمن جوگا تے نہ مرن جوگا, نہ زندگی جوگا جا وفات جوگا. رب نے انہوں نشان عبرت بنا دیتا ہے. کرسی دی خاطر غرور اور تکبر کرنے والے دا برا انجام ہے. ساڑھے میاں صاحب بھی بڑے آفرے پھر دے سن, آج وہ بھی سانو نظر نہیں آؤندے. اس واسطے کرسی دا حق ادا کرنا چاہیے, امام عادل بن کے حکمرانی کرنی چاہیے. بادشاہانو تختوں سٹے, اے ہوئی آکڑ نمرود دی سی, مینوں کوئی نہیں ہلا سکتا, میں پوری دنیا دا حکمران ہاں. تے اللہ فرماندے نے بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویران. بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا. آجزاں تے انکساراں تائیں دیندا اے تخت دو شاہانا. انہیں حکم دے دیتا بچے قتل کر دیو, حتیٰ کہ کہنے لگا کوئی خبردار آج دے بعد میاں بیوی آپس وچ ملاقات نہیں کر سکتے, لیکن جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے, جنہوں رب پیدا کرن تے آ جائے کوئی دنیا دا حکمران بھی انہوں نہیں مٹا سکتا. وقت گزردا گیا, ویلا لنگدا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا نام امیلہ یا اوفا بنت سخر,
इन्हां दे बाप दा नाम है आज़र, बाद ने तारख बयान किया है, कुरान ने आज़र बयान किया है, मुफस्सरीन ने तारख लिखिया है। बहरहाल आज़र ओदा नाम सी, तारख ओदी कुनीयत सी। आज़र ओनू इस वास्ते आंदे सन कि नमरूद दा जिहड़ा सब तो करीबी बंदा सी वो आज़र सी। आज़र दा मान है बुत बनाने वाला। ये बुत बनांदा सी, बुतां दे मजस्मे तैयार करदा सी ते नमरूद दा बड़ा करीबी सी। ते हुण रब दी हिकमत ते वेखो, रब ने हुण बच्चा पैदा करना है ते उसे नमरूद दे घर विचों पैदा करना। उसे यानी नमरूद ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपस में चाचाजाद भाई भी लगते सन। नमरूद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 4 बेटे सन, साम, हाम, किनान ते याफिस। हाम दी लड़ी विचों नमरूद पैदा होया सी ते साम दी लड़ी विचों इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होए सन। आपस में ताल्लुक रिश्तेदारी भी सी। ते आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बाप भी नमरूद दा ज्यादा करीबी सी। हुण रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पैदा कीता ओदे करीबी रिश्तेदारां दे विचों। आज़र दे घर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस वक्त मां नूं उम्मीद लग गई, अल्लाह ने हिफाजत कीतियां, किसी नूं पता तक नहीं लगा। जदों पैदाइश का वेला करीब होया ते मां चलदी चलदी इराक दा शहर है बाबल शहर चों निकली। इराक दा शहर और नामी मुकाम, उथे एक गार विच चलियां गईयां। गार विच जाके पनाह लई ते पैदाइश का वेला करीब आया ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए, बच्चा पैदा हो गया। जदों पैदा होए ते मां ने नाम इब्राहीम रख दिता गया। इब्राहीम रहमत दा बाप। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार विच पैदा हो गए, लेकिन ना वक्त दे हुक्मरान नूं पता है, ना ओदी रियाया नूं पता है, ना ओदी फौज नूं पता है। इन्ना सख्त जिहड़ा पहरा लगा, लेकिन ये बावजूद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पैदा करके विखा दिता। गार विच पैदा होए ने ते मां इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बेटे नूं दुध पिलांदी है ते घर वापस चली आउंदी है। फिर आउंदी है, दुध पिलांदी है, फिर घर वापस चली जाती है। एक दिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मां थोड़ी लेट हो गई। मुफस्सरीन ने लिखिया जदों गार विच आईयां ते वेंदियां की ने, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अंगूठा मुंह विच पाया। अल्लाह ने अंगूठे विचों दुध जारी कर दिता है। रब जो चाहे कर सकता है। अंगूठे विचों दुध जारी हो गया ते मां ने वेखिया ते हैरान हो गईयां। बाद ने लिखिया कि उंगली चो शहद भी निकलदा सी, एक उंगली विचों पानी भी निकलदा सी। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार विच इंज दिनां दे अंदर 12-13 सालां दे हो गए। जिवें बच्चा साल विच वधदा ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्ना एक महीने विच वधदे सन। जिन्ना बच्चा एक महीने में वधदा वड्डा हुंदा है, उन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में वड्डे हुंदे सन। क्योंकि रब ने जल्दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं मंजर आम ते लिया के ते नमरूद नूं दसना सी, तू 80,000 बच्चे कतल करवा दिते ने, लै मैनू भी रब किन्ने कहना है कि मैं इब्राहीम नूं पैदा करके तेरे सामने ना वखा देवां। चंद दिन गुजरे, मां आउंदी गई, दुध पिलांदी गई ते वापस जांदी गई। ते एक दिन कहन लगी बच्चा ते 12-13 सालां दा लगदा है, हुण केड़ा कोई खतरे दी गल है, मैं अपने बेटे नूं नाल लैके घर क्यों ना ले जावां। अपने बेटे नूं कार विचों बाहर कढिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते लैके टुर पईयां। चलदियां चलदियां रस्ते विचों जंगल बेअबान दा इलाका गुजरदियां जांदियां ने ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अज पहला दिन ने गार विचों बाहर निकले ने। ते तुहानू पता है बच्चा कोई नवी चीज़ वेखे ते बार बार सवाल करदा है, अपने वालिदैन नू पुछदा है।
ابا جی اے کی چیز نے، ماں جی اے کی چیزاں نے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ماں دے کولو سوال کرن لگ پے، اما جان اے سرسبز و شادابی، اے ہریالی، اے جانور، اے کی مینوں نظر آندے نے؟ ماں دس دی جاندی ہے پترا اے درخت نے، اے جناب چرند نے، پرند نے، جانور نے، کھیتیاں نے. اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ماں پہچان کروان دی گئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ماں جی اینیاں چیزاں تساں دسیاں نے، ایک جا گل دا جواب دیو، انہاں ساریاں چیزاں نو پیدا کرن والا کون ہے؟ انہاں ساریاں چیزاں نو پیدا کرن والا، انہاں فصلاں نو اگان والا، جانوراں نو پیدا کرن والا، پہاڑاں نو پیدا کرن والا کون ہے؟ تے ماں کہن لگی ابراہیم انہاں ساریاں چیزاں دا خالق و مالک نمرود ہے. وقت دا جڑا حکمران ہے نا نمرود، او رب ہے، او انہاں ساریاں چیزاں نو پیدا کرنے والا ہے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اما پھر اے دس کہ نمرود نو کنے پیدا کیتا ہے؟ ماں نو غصہ چڑھ گیا. ماں کہن لگی بیٹا ایتھے تے بڑا سخت قانون ہے تے تو کیویں دی گلاں کرن لگ پیا؟ چپ کر جا، خبردار اگوں تو انج دی گل نہ کری. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر گئے. لیکن اللہ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اساں بچپن وچ ہی عقل مندی تے دنائی عطا کر دیتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق اساں جناب ابراہیم علیہ السلام نو بچپن وچ ہی بڑا سمجھدار بنا دیتا. بچپن وچ ہی سمجھداری عقل مندی جس بچے نو مل جائے وہ وڈا ہو کے بڑے وڈے منصب تے فائد ہو جاندا ہے. اللہ ساڈے بچیاں نو بھی سمجھداری عطا فرما دے، عقل مندی دین دی سمجھ عطا فرما دے. خیر چلتے چلتے گھر پہنچے. جس وقت گھر پہنچے تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اما جان میں ایک گل سوال کرنا چاہنا. ابا جی نال بھی ملاقات ہو گئی، ماں تے نال تے پہلے ہی ملاقات جاری و ساری سی. جناب ابراہیم فرماندے نے اما جان مینوں ایک گل دا جواب دیو کہ میرا رب کون ہے؟ ماں کہن لگی تیرا رب میں ہاں. اما پھر تیرا رب کون ہے؟ آکھیا میرا رب تیرا باپ آزر ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ماں جی پھر ابا جی دا رب کون ہے؟ آہے آزر دا رب نمرود ہے. تے کہن لگے پھر نمرود دا رب کون ہے؟ تے ماں نے غصے دا اظہار کیتا، سختی نال بولیاں خبردار بیٹا تینوں پہلے بھی میں منع کیتا سی، تو ایویں دے سوال کیوں کرنا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر چپ کر گئے. آندے نے ماں جی تساں مینوں آکھیا سی رستے چ آوندیاں کہ انہاں ساریاں چیزاں دا رب نمرود ہے تے میں اس رب نو بھی ویکھنا چاہنا. اما جان مینوں اس رب نو بھی وکھاؤ کیڑا نمرود رب ہے. تے ماں کہن لگی ٹھیک ہے میں لے چلنی ہاں. تے ماں ہوری لے کے ٹریاں جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جتھے نمرود اپنے تخت تے بیٹھا سی تے چار چوفیرے او دے نوکر چاکر سن، لوگاں دا مجمع لگا سی. تے ماں جڑی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو لے کے گئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا او جڑا تخت تے بیٹھا ہے نا نمرود او ساریاں دا رب ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے آندے نے اما جان اے بڑی عجیب گل ہے. اے جڑے نمرود دے سجے کھبے نوکر چاکر کھلوتے نے انہاں دا رنگ سونا ہے، انہاں دا رنگ گورا چٹا ہے تے نمرود رب آپ رنگ دا کالا ہے. آندے نے ماں جی جے اے آپ رب ہوندا تے کم از کم اپنا رنگ تے سونا کر لیندا. اے رب ہوندا تے اپنی کم از کم اپنی صورت تے سونی بناندا.
नौकर चाकर सोहने ने ते रब होरी काले ने। आंदे ने नौकर चाकर हुसनो वादू ते रब दा जे बूथा काला। आंदे ने रब नहीं हो सकता। मां होरी फटाफट लैके वापस आ गई, किते नवा कट्टा ना खुल जाए। इब्राहिम ते बाज ही नहीं आंदा, गल जड़ी है करन तो चुप ही नहीं करता। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मां बेटे नूं लैके घर आ गईयां ते जनाब वक्त गुजरिया, शाम दा टाइम है, मां दी गोद विच लेटे ने, अपना सर जिहड़ा मां दी गोद विच रखिया ते आसमान वल नजरां उठाइयां ने। आसमान ते सितारा चढ़दा है, फिर रात नूं चन्न चढ़दा है, फिर सुबह सूरज तलू हुंदा है। इन्हां तिन्नां चीज़ां दे तलू होण तो बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मां नाल गल्लां बातां करदे ने, सवालो जवाब करदे ने, समझाउण दीयां कोशिशां करदे ने। असल गल जिहड़ी है तौहीद दी, ओनू सिखाउण दी समझाउण दी कोशिश करदे ने, मिसालां दे दे के अल्लाह नू ओ अंदाज इन्ना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान बना के आमिना दे लाल दे सीने ते नाज़िल कर दिता। अल्लाह फरमांदे ने व इज़ काला इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। आखो सुभान अल्लाह। तर्जमा की है, तर्जमा नोट कर लो। फरमाया फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअा कौकबा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात दा टाइम अपनी मां दी गोद विच लेटे ने, आसमान ते एक सितारा तलू हुंदा है। काला हाज़ा रब्बी, सितारे नूं वेख के ते फरमान लगे मेरा रब हो सकदा है, ए मेरा रब हो सकदा है सितारा। फलम्मा अफ़ला काल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। जिस वक़्त सितारा जेड़ा गुरूब हो गया ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़े छुप जान मैं उन्हां नूं रब नहीं मनदा। जेड़े गुरूब हो जान, छुप जान, डुब जान, जनाब इब्राहिम फरमाते ने मैं उन्हां नूं पसंद करदा ही नहीं, उन्हां नूं रब पसंद ही नहीं करदा। सितारा गुरूब हो गया, फिर चंद चढ़िया। अल्लाह फरमाते ने फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जिस वक़्त चन्न जेड़ा तुलू होया ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने हाज़ा रब्बी, ए मेरा रब हो सकता है। फलम्मा अफ़ला, जिस वक़्त जेड़ा चन्न भी गुरूब हो गया ते जनाब इब्राहिम फरमाते ने काल लइल्लम यहदनी रब्बी, ऐ अर्शां वालिया अगर तू मैनू हदायत ना अता कीती लाअकूनन्न मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फिर ते मैं गुमराह लोगों दे विचों हो जावांगा, मैं ऐसी कौम विचों
चो हो जावांगा जेड़े गुमराह लोग ने। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे इशारे विच समझाउण दीआं कोशिशां पे करदे ने कि जेड़ा छुप जांदा है, जेड़ा डुब जांदा है, जेड़ा गुरूब हो जांदा है, जेड़ा लुक जांदा है, इब्राहिम ओनू रब नहीं मनदा, वो रब हो नहीं सकदा। जिस वक्त जेड़ा जनाब चन्न भी डुब गया, सुबह का टाइम होया ते जनाब सूरज जेड़ा तलू हो गया, अल्लाह फरमाते ने फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जिस वक्त सूरज तलू होया ते सूरज दियां किरणां जेड़ियां ने चन्न नालों भी ज्यादा ने, सितारे नालों भी ज्यादा ने, सूरज ज्यादा रोशन है। ते जनाबे खलील फरमांदे ने हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। ये ते चन्न नालों भी वड्डा है ते सितारियां नालों भी वड्डा है ते रोशन भी बड़ा है। हो सकता है इहो ही मेरा रब होए, हो सकता है कि ये मेरा रब होए। दसन दा मकसद ये सी कोई छोटा बुत है, कोई ओहदे नालों वड्डा बुत है, कोई ओहदे नालों वड्डा बुत है, पता नहीं केड़ा इन्हां विचों रब है। समझा रहे ने इशारियां दे अंदर अकलमंदी फहमो फिरासत इस्तेमाल कर रहे ने। आंदे ने सूरज सारियां नालों वड्डा है, हो सकता है इहो ही रब होवे। अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा अफलत, शाम दा टाइम होया कि सूरज भी डुब गया, सूरज भी गुरूब हो गया। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंदे ने फलम्मा अफलत काल या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। कहने लगे कि है मेरी कौम दे लोगों, मैं उस गल तो बरी हाँ जेड़ा तुसी शिरक करदे हो, जेड़ा तुसी शिरक करदे हो मैं ओदे तो बरी हाँ, मैं ओदे तो बरी उस जिम्मा वां। ते मेरा अकीदा की है, मेरा जहन की है, मेरी सोच की है, मेरा नजरिया की है, मेरी फिक्र की है, मेरी पुकार की है, मेरी आवाज की है, मेरी ललकार की है, मेरा नकारा की है, मेरा आवाजा की है, मेरा मिशन की है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, नहीं नहीं अजे भी तो मजा नहीं आया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी। ओ कुर्बानी 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 करने वाले हो, ए जे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दावत, ए जे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जनाब पुकार ते ललकार, ए जे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रुश्तो हदायत, ए जे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दुनिया ते आउन दा मकसद ते मिशन। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी। कुर्बानी करन लगिया ए भी दुआ पढ़ लिया करो, कुर्बानी करन लगे ये भी दुआ पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़न तो पहले ये भी पढ़ लिया करो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, मैं अपने चेहरे नू उस रब वाल मुती करना वा। फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा, जिस रब ने जमीन आसमानां नू पैदा कर दिता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब ओनू मनदे ने जेड़ा जमीन आसमानां दा रब है। इत्थे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते कुर्बानी करके भी मुशरक ते मुशरक, लखां रुपए दियां कुर्बानियां एक नहीं कई कई कर करके, लेकिन अकीदे की पहचान नहीं हो सकी, सीरत इब्राहिम समझ नहीं आ सकी। हर साल सुन सुन के सीरत समझ नहीं आ सकी। कुर्बानी करन दी समझ आ गई लेकिन कुर्बानी करन वाले दी समझ ना आई। फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा, जिन्हें जमीन आसमानां नू पैदा कर दिता है। वमा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं मुशरकां विचों कोई नहीं जे। की आख्या? मैं मुशरकां विचों। पता लगा कि मुशरक दी कुर्बानी जायज़
توحید پرستی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن. جڑا مشرک قربانی کردا ہے مشرک دا ذبیحہ بھی حرام ہے. مشرک کسائی ہوئے او دا ذبیحہ بھی حرام ہے. قربانی تے دور دی گل ہے. مشرک جے قربانی دے جانور تے چھری پھیر دوے او قربانی دا جانور ہی حرام ہو جاندا ہے, گوشت حرام ہو جاندا ہے, کیونکہ مشرک جیڑا ہے ایک کتے نالوں بھی زیادہ پلیت ہے. اللہ سانو شرک جیسی لعنت تو محفوظ فرما. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ دس دیتا اپنے گھر دے اندر, تے لیکن ہن جتھوں توحید بیان کرن دا سنان دا آغاز کر رہے نے, اپنی آن دا مقصد جیڑا شروع کر رہے نے, اپنے گھروں تبلیغ پہ شروع کر دینے, اپنی ماں باپ تو تبلیغ پہ شروع کر دینے, اپنے گھر چار دیواری وچوں تبلیغ پہ شروع کر دینے. ویکھیا کہ شرک دی دلدل وچ لوکی پھسے نے. ابا جان ول نظراں پیاں, باپ کی کردا پیا؟ ہاتھ وچ جناب تیسی پھڑی ہے, آری پھڑی ہے, جمور پھڑیا ہے, ہتھوڑی پھڑی ہے, تے کردے کی نے ابا جی؟ اپنے ہتھاں نال بت تراشتے نے, پتھر کٹ کٹ کے بت بناندے نے, پتھر دیاں مورتیاں تیار کردے نے. کوئی جناب پتل دیاں, تانبے دیاں, لکڑی دیاں, لیلن دیاں, ربڑ دیاں, اے جناب مورتیاں تیار پہ کردے نے. رب بناندے نے, معبود بناندے نے اونا دے, کنہ دے؟ نمرودیاں دے. کنہ دے؟ نمرودیاں دے. نمرود دی قوم جڑی سی وہ بت پرست قوم سی, بتاں دی پوجا کرن والی, چھوٹے تو لے کے تے اعلی حضرت تک. ایک بت نہیں سی, چھوٹے اے ٹھڈ پیڑ دا, اے سر پیڑ دا, اے جناب شوگر دا, اے بلڈ دا, تے اے کینسر دا, اے بچے دین دا, اے بیماریاں دا. سب تو وڈا جڑا بت سی نا, وہ جڑا نمرود وقت دا حکمران سی, تے آزر ابراہیم علیہ السلام دا باپ اونا دا قریبی سی. اینو آزر کیوں آندے سن؟ انہیں نا نمرود دی طرح دا ایک مجسمہ تیار کیتا سی, او دا نام آزر رکھیا سی. بڑا عالی شان ہیرے جواہرات بنا لا کے او بت اعلیٰ قسم دا تیار کیتا سی. جناب 72 جڑے نے بتوں نے قسم قسم دے تیار کیتے سن. نمرود دے کول ایک سنم کدا سی, کمرہ سی, او دے اندر 72 بت رکھے ہوندے سن. ایک سب تو وڈا اعلیٰ حضرت بت سی جڑا آزر نے خاص کر کے تیار کیتا سی. گویا کہ علیحدہ علیحدہ ہر قسم دے انہاں معبود بناندے سن. ابراہیم علیہ السلام جدوں گھر وچ نے تے گھر وچ ویندے نے ابا جی کی پہ کردے نے, اے کیڑے پاسے لگے نے, تے میں کی گل کرنا, اے کی پہ کردے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام ویندے کی نے, ابا جی بت بناندے نے, بت تیار کردے نے. تے باپ کہن لگا بیٹے میری ساری عمر لنگ گئی ہے, بڑھا ہو گیا, بنانا بھی آپ ہاں تے ویچنا بھی آپ ہاں. اے ابراہیم تو میرا بیٹا ہے, انج کر کے میں بنائی جانا تے فروخت تو کری جا, میں بنائی جانا تے ویچی تو جا. کہن لگے ٹھیک ہے ابا جی میں تہاڈی گل منن واسطے تیار ہاں. کہن لگے ٹھیک ہے میرے حوالے کر دیو. تے باپ نے بت جڑے نے جناب چھوٹے چھوٹے بت جڑے نے, وڈے نہیں دیتے, چھوٹے چھوٹے جڑیاں نکیاں نکیاں ربیاں سن نا, چھوٹیاں چھوٹیاں ربیاں او دتیاں. آکھیا لے ابراہیم اے لے جا تے فروخت کر کے آ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت لے تے کرو باہر نکل پے. جس وقت کرو باہر نکلے تے جناب بازار وچ پہنچے تے انہاں بتاں دیاں جناب ہتھاں باواں چ رسیاں پا لیاں, انہاں نو بن لیا تے زمین تے سٹ دیتا تے طریقن لگ پے, کھچن لگ پے, نال بازار دی اندر آوازاں دین لگ پے. او لوگو گل سن لو, میرے کولو بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے رب نے, آؤ میرے کولو رب لے لو. آکھیا او لوگو کی لے لو؟ رب لے لو. تے رب کتھے پے نے؟ زمین تے کسیڑ دینے پے, کھچ دینے پہ, ترون دینے پہ. تے نالے آندے نے میں اشتری منی
من یشتری منی ما لا ینفعکم ولا یضرکم، من یشتری منی ما لا ینفعکم ولا یضرکم۔ اوے کیڑا کیڑا تواڈے وچوں جڑا میرے کولوں رب خریدے گا، جڑے نہ فائدہ دیندے نے نہ نقصان دیندے نے، میرے کولوں کیڑا مال خریدے گا جڑا نہ فائدہ دیندا ہے نہ نقصان دیندا ہے؟ کوئی کسے کم دا سودا نہیں، کیڑا میرے کولو خریدے گا؟ تے اعلان کردے جا رہے نے، دہائی دیندے جا رہے نے، آندے نے اے لوگو معبود تو ساڈے، اے لوگو معبود تو ساڈے، وکدے نے کول ساڈے، خرید لو مت خفگی پاروں تے کرن چلان تو ساڈے، تے نقصان دیون نہ نفع کسے نو، نقصان دیون نہ نفع کسے نو، تے بولن جوگے ناہی۔ کی آکھیا؟ نقصان دیندے نے تے نہ نفع دیندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جو ایک گل سمجھ آئی کہ سودا چنگا ہوئے تے چنگا کر کے ویچنا چاہیے، سودا برا ہوئے تے برا کر کے ویچنا چاہیے، دسنا چاہیے اے جڑا میں سودا پیا ویچنا وا اے کل دا، اے پرسوں دا، اے اج دا، اے دا ریٹ اے وے، اے دا ریٹ اے وے، پرچون اے وے، اے جناب دوسرا ریٹ اے دا اے وے، دس کے سودا دینا چاہیے، سودے وچ دغا بازی کرنی چاہیے۔ سیرت ابراہیم سبق ملتا ہے نا، سبق صرف قربانی نہیں، جانور دے گلے تے چھری پھیر دیو تے بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ اے مال کسے کم دا نہیں جے، اے لوگو معبود تو ساڈے، وکدے نے کول ساڈے، خرید لو مت خفگی پاروں تے کرن چلان تو ساڈے، نقصان دیون نہ نفع کسے نو تے بولن جوگے ناہی، باپ میرے نے خود بنائے میں ویچاں اینا تائیں۔ یہ اگلی گل کی کردے نے، آندے نے برائی دساں میں مال اپنے دی، برائی دساں میں مال اپنے دی، مت کوئی تو کھاوے، ابراہیم دا کوئی نہیں جے ذمہ تے جے کوئی دوزخ جاوے، تے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، ابراہیم ربانا لے لو ٹھاکر، لے لو ٹھاکر جس نال جہنم جانا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آوازاں دیندے نے، کوئی بندہ بھی مال خریدن واسطے تیار ہی نہیں ہوندا، جدو بندہ نقص دسے تے پھر کوئی نہیں خریددا، یا کوئی خریدے تے گھٹ ریٹ لا کے خریددا، مال اگلے ویندے نے چیک کردے نے کیویں دا، ادھر تے حالت ہی بری ہے، رب زمین تے کسیٹ دے لے آ رہے نے تے جناب نالیاں چ چکڑے چ مٹی چ انہاں دی حالت ہی خراب ہے، انہوں کنے خریدنا ہے، یہ مشکل کشاواں حاجت رواں نوں کنے خریدنا ہے، سارا دن بازاراں وچ پھیری لاندے رہے، کوئی بندہ بھی نہ خرید واسطے تیار ہویا۔ رات دا ٹائم ہویا، جناب خلیل الرحمن علیہ السلام واپس آئے، جس وقت گھر داخل ہوئے تے بیٹا کہن لگا ہے ابا جی میں سارا دن بازار وچ فروخت کردا رہا، کسی نے کوئی مال خریدی آئی کوئی نہیں۔ تے آزر پریشان ہویا، باپ ابراہیم علیہ السلام دا حیران ہویا، کہن لگا بیٹے اے کیویں ہو سکدا کہ رب نہ وکن؟ میں جدوں ویچن واسطے جاننا سا تھوک دے حساب نال وک جاندے سن، تیرے کولوں پرچون بھی کوئی نہیں خریددا، تو تے ایک بھی فروخت نہیں کر کے آیا،
लगदा इंजे तू वेच के ही नहीं आया। नहीं अब्बा जी मैं तो बड़ी आवाज़ लांदा रहा, मेरा तो गला खराब हो गया, सारा दिन फेरी आवाज़ लांदा रहा, लेकिन किसी ने कोई नहीं खरीदिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाप आज़र ने वेखिया कि इब्राहीम ने जनाब बुतां दी हालत किवें दी कर दी है, लगदा इंजे कि एदी तौहीन करके आया, फरोख्त करके नहीं आया। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहन लगे अब्बा जी ए जेड़े तुसी बुत बनांदे हो, ए जेड़े तुसी बुत वेचदे हो, मैनू जिन्हां नूं वेचण दा तुसी हुक्म कीता है, अब्बा जी कदी इन्हां वल गौर ते करो, ये है की ने, ये तुहाडे काम आउंदे भी ने कि नहीं, ये किवें दे ने, की करदे ने, इन्हां दी किरदार की है, इन्हां दी ही गुफ्तार की है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने अब्बा जी लो मैं तुहाडे नाल गलबात करना, जरा मेरी गल ते गौर करे अजे। अल्लाह नू जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल इन्नी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान बना के आमिना दे लाल दे सीने ते नाज़िल कर दिता। अल्लाह फरमाते ने वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, की आखिया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम इब्राहीम 72 मुकाम दी अल्लाह ने नबी इब्राहीम दा नाम बयान किया। इब्राहीम 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 दा ये कम इब्राहीम की करदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वज़कुर अल्लाह अपने नबी नू हुक्म दे रहे ने ऐ मेरे महबूब जिक्र करके सुनाओ लोकां नू फिल किताब इब्राहीम, कुरान विच नबी इब्राहीम दा जिक्र करो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, क्योंकि वो अल्लाह दा सच्चा नबी सी। इब्राहीम अल्लाह दा सच्चा नबी सी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जी नाल गल की वेखो अंदाज कैसा प्यारा। इधर बेटा बैठा है, इधर बाप बैठा है, बाप मुशरक है ते बेटा तौहीद परस्त है। बेटे दा अकीदा ठीक है ते बाप दा अकीदा ठीक नहीं, इधर तौहीद है इधर शिरक है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे होने दे बावजूद, हक ते होने दे बावजूद, तौहीद परस्त होने दे बावजूद, छोटे होने दे बावजूद अपने बाप नू मुशरक सामने वेख के, लेकिन उन्हां नाल जिहड़ा अंदाज इख्तियार कीता है वो कमाल दा ते निराला अंदाज है। उन्हां दी बेअदबी नहीं कीती, उन्हां दी गुस्ताखी नहीं कीती, उन्हां दी बेहुरमती नहीं कीती, उन्हां दी तौहीन नहीं कीती, उन्हां नू हकीर नहीं समझिया, बल्कि अदब व एहतराम दा तकाजा कायम रखिया। किन्ना लफ्ज़ां नाल आंदे ने इज़ क़ाल ले अबी या बती, सुभान अल्लाह। लखा मन सोना होवे ते लिख के लै जावा। इस काल ले अबी या बती लिमा ताबुतु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। फिर आखो सुभान अल्लाह। असे ऐलांदा सी पिया कि कुरान वावा पढ़िया जे, लो मैं कुरान पढ़न लगा तो सुभान अल्लाह कहिंदे जाया जे। इज़ क़ाल ले अबी या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबि आहदी का सिरातन सविया। या बतिला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। या बतिन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया।
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر تانوں ترجمہ آمدہ ہوئے تسی لہلہا جاؤ تے کھلکھلا جاؤ تے مسکرا جاؤ تے جھوم جاؤ. قرآن دی محبت نال قرآن دی عطر نال دماغ تواڈے معطر ہو جان, تواڈے دل جناب نور نال منور ہو جان. آندے نے وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ اللہ اکون بدعائی ربی شقیا. اللہ جس نبی دے مقدس چٹھی اتاری او دے روزے دے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما دے. ذرا ترجمہ نوٹ کر لو, کلام ربانی دا ترجمہ کی ہے. آندے نے اذ قال لابی ہے یا ابتی. سبحان اللہ, انداز کیسا پیارا ہے. اذ قال لابی, بیٹے دے سامنے باپ بیٹھا ہے, ابو جی بیٹھے نے, ابا جان بیٹھے نے. آندے کی نے یا لابی ہے یا ابتی. جس وقت کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان نو اے میرے ابا جی, یا ابتی اے میرے ابا جان, لما تعبد ما لا یسمع. ابا جی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ ابا جی جڑے سن دے بھی نہیں, جڑے ویندے بھی نہیں, تے جڑے تواڈے نفع نقصان دے مالک بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی جڑے تواڈے کسے کام دے نہیں, تسی انہاں نو پوج دے کیوں, انہاں نو بنا دے کیوں؟ ویکھیا باپ چپ, دوسری گل کر دے نے یا ابتی. پھر آکھیا یا اباتی, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جی. انداز بڑا پیارا ہے بولن دا, اپنے باپ نو ادب و احترام دا تقاضا ہے وے کہ باپ بھاویں مشرک ہے لیکن ادب نو ملحوظ خاطر رکھیا جائے. باپ بھاویں غلط بھی ہوئے لیکن پھر بھی بیٹے نو جڑا عزت احترام دا دائرہ جڑا او دے وچوں باہر نہیں نکلنا چاہیے. ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, چاہے ماں ہے تے چاہے باپ ہے, دوویں والدین نے انہاں دے نال جدوں بھی گل کرنی ہے تے اچھے انداز نال کرنی ہے. اے جے سبق ابراہیم علیہ السلام دی سیرت وچوں اے نہ ہوئے قربانیاں کردے جاؤ تے ماں باپ دی عزت دا پتہ ہی بولن دا پتہ ہی کوئی نہیں. ایک تے ساڈا انگریزی دور ہے نا, باپ نو ابو جی کہن واسطے کوئی تیار ہی کوئی نہیں. آندے نے ابو کنوں آندے نے جڑا وڈیرا ہوئے انہوں ابو آندے. لیکن محبت دا انداز الفاظ وچ ہی محبت اینی ہے. یا اباتی ہے میرے ابو جی. ایمان نال دسو ابو جی وچ زیادہ محبت ہے یا پاپا وچ زیادہ محبت ہے؟ ابو جی وچ زیادہ پیار ہے, محبت ہے. یہ تے پاپا جی دا پتہ ہی نہیں لگتا پاپا کنوں آندے نے. پاپا جی, ماما جی, ڈیڈی جی. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا اباتی, اے ابو جی. بچیوں میری گل نوٹ کر کے لے جاؤ, نوجوانوں تسی بھی نوٹ کر لو. امی جان, ابا جی, جی کر کے بلایا کرو. ساڈا معاشرہ اس قدر خراب تر ہوندا جا رہا ہے. نوجوان اولاداں اپنے ماں باپ نو عزت احترام تے کرنا دور دی گل, نعوذ باللہ گالاں تک کٹ دینے. معاشرے دے اندر ایسے ایسے لوگ تسی ویکھو گے جناب اپنے ماں باپ نو گالاں تک کٹ دینے. کدی سوچیا ہی نہیں, کدی سمجھیا ہی نہیں کہ اے ماں باپ جنہاں نے
जिन्हां दी वजह तो तू पैदा होया, जिन्हां दी वजह तो तेनू इज्जत मिली, अज तू नकम्या उन्हां नाल ही बदतमीजी करना है। कदी तू इंज करके बोलते सही, वे तेरे मसले हल होंदे ने कि नहीं। या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदु मा ला यसमा। दूजी गल जिहड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीती ओ की है, या अबती ला ताबुदि शैतान, या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म। ऐ अब्बा जी मेरे कोल ओ इल्म आ गया जेड़ा तुहाडे कोल नहीं आया। फत्तबेनी, मेरी पैरवी कर लो, मेरे पीछे लग पाओ। अगर बेटा नेक होवे, सच्चा होवे, जनाब हक ते होवे, फिर बाप नूं ओदी गल मननी चाहिए। फत्तबेनी आहदे का सिरा तन सविया। बाजी ये सीधा राह है, मेरे रस्ते ते चल पाओ। या बतिला ताबुद शैतान, बाजी शैतान दी पूजा ना करे अजे। चौथी मरतबा आख्या, चौथी मरतबा या बती ला ताबुद शैतान, अब्बा जी शैतान दी पूजा ना करे अजे। इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया। ऐ मेरे अब्बा जी शैतान रहमान दा दुश्मन है, शैतान दे पीछे ना लगे अजे, रहमान दे पीछे लगे अजे। हुन बेटा सी, उधर बाप सी, ऐ तौहीद वाला सी, ओ मुशरक सी। तौहीद वाला बोलिया ते नरमी नाल बोलिया, तौहीद वाला बोलिया ते नरमी नाल बोलिया, इज्जत नाल बोलिया, एहतराम नाल बोलिया। पता लगा जेड़ा माँ बाप नाल इज्जत एहतराम नाल बोलदा है ओ तौहीद वाला, ओ केड़ा तौहीद नू समझन वाला, सीरत नू पहचानन वाला। ते जेड़ा माँ बाप नू इज्जत एहतराम नाल नहीं बोलदा, वो फिर मैं कह सकना कि वो नमरूदी ही हो सकता फिर, क्योंकि नमरूद आज़र नू मनन वाला इधरों बोलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले ने प्यार मुहब्बत नाल। ते हुण वेखिया जे मुशरक दी वारी आई है, मुशरक जदों बोलदा आफरिया ही बोलदा। बाप दी गल आई, बाप अगों की आंदा, आंदा या इब्राहिम, ओए इब्राहिम। की आख्या, ओ इब्राहिमा, ओए इब्राहिम गल सुन। ला इल्लम तनताहे, बेटे ने आखिया जी अब्बा जी, ते हुण मुशरक बोलिया आंदा ओ इब्राहिम गल सुन लै। ला इल्लम तनताहे ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम अगर तू इस गल तो बाद ना आया तो मैं तेनों पत्थर मार मार के रजम कर देंगा, मैं तेनों पत्थर मार मार के ख़त्म कर देंगा। या तो मैनू छड़ के ही चला जा, मैनू घरों निकल जा, मैनू छड़ के चला जा। हुण जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंदे ने काला सलामुन अलैक, काला सलामुन अलैक। उस वेले आखे अब्बा जी ठीक है तुसी मुशरक हो, मैं तौहीद वाला, तौहीद ते शिरक इकट्ठे नहीं रह सकते, इस वास्ते मैं सलाम कह के तुहानू चलिया वा। काला सलामुन अलैक। साडे वर्गा कोई होंदा उन्हें कहना सी लियाओ अब्बा जी मेरी विरासत दिओ, मेरा हिस्सा मेरे हवाले करो, मैं जो कुछ कमाया दिओ मैनू, जेड़े मकान में तुसी रहिंदे हो मैं ही बना के दिता है, दिओ ना मेरे हवाले करो। ना 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 ना, जेड़े तौहीद वाले होंदे ने वो अपनी हक वाली गल ते डट जांदे ने, दुनियावी मुआमले नू छड़ देंदे ने, दीन नू तरजीह देंदे ने। सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। आखे अब्बा जी मैं तुहानू छड़ के चलिया, लेकिन मैं जान दे बाद भी अब्बा जी तुहानू भुलांगा नहीं, बल्कि मैं तुहाडे वास्ते इस्तगफार करदा रहांगा, तुहाडे वास्ते मैं बख्शिश दी दुआ करदा रहांगा। आंदे ने लो मैं चले अजे छोड़ तुसानू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप नू आंदे ने लो मैं चले अजे छोड़ तुसानू ते नाले इन्हां बुतानू बाप मेरे ने खुद बनाए। लो मैं चले अजे छोड़ तुसानू नाले इन्हां बुतां
نو بعد خدا دے تسی پج پکارو ابا جان جنانو تے میں تے اپنے رب دے تائیں ہر ہر وقت گزاراں اس دے اگے دن تے راتی عرضاں نت گزاراں وقت ہو چکے ہیں میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ مینوں تو انو سیرت ابراہیم علیہ السلام دے وچوں جڑے سبق ملدے نے اللہ وہ ابنان دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اس تو اگے انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ دی اندر واقعات جڑے نے بیان کیتے جان گے اللہ مینوں تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب